Tatangal daw po agmayati nitib tayo nga batit na sumpit ng tayo po kasi iti sumpit na po mabalilat ang sumpit na nato yun uri nung kasi ka batit tan nitib mat na ito bagla pagururaya na po kuhin tayo upgrade din tayo ati nitib sumpitan tayo iti large white tapno ti kalabasan na white native box lati kabay na pumintas iti kuanan ako ati laman na kada taba gamin ati puro nga native sigud nga nataba ti karni nato pero no maikan iti lahi nga agito hybrid ati large white ti anakin nanto ato iti white native madinto nga nataban hang kasla ati puro nga native nga nataban kasi iti agsumpit niya po kasi iti panangi sir iti catheter counterclockwise basit lati umunag awan pa'y siguro ti sangadangan ta bat ti tati nga baboy na laka nga sumpitan nato ini ta standing heat mamano ti kasi nga native nga standing heat kadalasan dagiti native uri agmaya dito no sumpitan makastoy agtaray kastadang ka dagito kaatap na kwada na silanda ko nakuma naatap nga permida gito nagatap ato ingam agmaya ka ni may ganam mga ko ni agtangar pa dila payag na uriati may isa agmaya mo ilang nga madita nga sumpitan dita ta litsunin tayo no ba't di dati balasang kopi man sumpitan tayo tatay follow up tayo nabigat no sumpit tayo po para kadagitid na baboy na i-suggest ko kada kayo nga no agsumpit kayo follow upin nyo nga follow upin tapno sigurado nga mabuntis pwede kayo nga masayangan dagita para tayo nga paggatang tisimilya o pagpasumpit ta dito itano sigurado magsikoga po good day